नमस्कार दर्शक बंधु महाभारतर महाभीम भीष्म एमिति जड़े महारथी थिले जार एकाकी पंचुपांडव मानक बध करिवार सामर्थ्य थिला जे एमिति 5टी बाण अभिमंत्रित करी प्रस्तुत करथिले एवं प्रतिज्ञा करथिले प्रत्येक बाण रे जणे जणे पांडव को बद्ध करिवार किंतु भगवान श्रीकृष्ण एमिति एक छल रचना करथिले जा द्वारा भीष्मकर प्रतिज्ञा विफल हो जाइथिला। आज এই ভিডিওରେ ଆପଣମାନେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର 5ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତୀରର ରହସ୍ୟ ଏବଂ କିପରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମହାମହିମ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର 5ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତୀର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀଟିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। महर्षि वेदव्यासଙ୍କ अनुसार महाभारत युद्ध मार्गशीर शुक्ल 14 आरंभ हो लगातार 18 दिन पर्यंत चलीथिला। पितामह भीष्म कौरव मानक सेनार सेनापति होई युद्ध करुथिले एवं युद्धर प्रथम दिन रणक्षेत्र रे पाद रखी 10म दिन रे सरसज्जा होइथिले। महामहिम भीष्म युद्धर प्रथम दिन रणक्षेत्र रे पाद रखी अनेक परिमाण रे पांडव मानक सेनार क्षति करती। भीष्मक तीर वर्षा पांडव मानक सेना बंचिबा असंभव होई पड़े। किछि दिन युद्ध पर भगवान श्रीकृष्णकर निर्देश क्रमे पांडव माने अति उत्साह और मनोबल सहित युद्ध करती एवं अधिक परिमाण रे कौरव मानक सेनार हानि करती। यह देखि दुर्योधन अत्यंत चिंतार पड़ती एवं पितामह भीष्मक उपर क्रोधित हुअन्ति। सूर्यास्त पर युद्ध बंद हो जाए एवं दुर्योधन पितामह भीष्मक पाखक क्रोधित हो जाती एवं भीष्म को कहती पितामह आपण आउ पूर्व भली युद्ध करूनाहंती। पांडव माने व्यापक परिमाण रे आम सेना को हानि करूछंती मात्र आपण एहार कोनोसी उत्तर देउनाहंती। आपण युद्ध तो कौरवक पक्षरे रही करूछंती मात्र पांडव मानकु सर्वदा रक्षा करूछंती। एहापर भीष्म दुर्योधन को बुझाती किंतु दुर्योधन भीष्मकर कौनसी उपदेश न शुणी अत्यंत क्रोधित हो जाती एवं भीष्म को राजद्रोहीर लांछना लगाती। एहापर महामहिम भीष्म दुर्योधन उपरକୁ अत्यंत क्रोधित हो जाइथिले एवं 5टी स्वर्ण तीर हाणी एक विशेष शक्तिशाली मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करथिले एवं दुर्योधन को कहिथिले मो गंगापुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करी कहूछे आसंता काली युद्धरे मोर एही 5टी तीर पंचु पांडव को निश्चय बद्ध करिवो। गुरु परशुराम ठारू पाइथिबा शिक्षा कदाचित मोर विफल हेबो नाही। आसंता काली पांडव मानक बद्ध करी मु मोर प्रतिज्ञा निश्चिंत पूर्ण करिवि। एहापर दुर्योधन अति प्रसन्न मनरे फेरी आसंती एवं ए समस्त रहस्य भगवान श्रीकृष्ण जानि नियंती। एहापर भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को पाखकु जांती एवं कहंती पार्थ ए युद्ध हुए तो आसंता काली समाप्त होई जिवो कारण महामहिम भीष्म तुम 5 भाई को बद्ध करिया पई एमिति 5टी शक्तिशाली अभिमंत्रित स्वर्ण तीर प्रस्तुत करिसंती जहा कदाचित विफल हेबो नाही। एहापर अर्जुन भीष्मकर 5टी शक्तिशाली बाण कबलରୁ रक्षा पाइबा निमंते श्रीकृष्ण को उपाय पचारंती। एथिरे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को तांको वनवासर समय स्मरण करांती। पांडव मानक वनवास समय रे दिने दुर्योधन जंगल को भ्रमण करिया पई जाइथिले। सेठारे गंधर्वराज चित्रसेनଙ୍କ सह दुर्योधनଙ୍କର कलह हुए एवं एही कलह युद्धर रूप निये। एही युद्धरे चित्रसेन दुर्योधन को परास्त करी बंदी करी नैथिले। यह देखि युधिष्ठिर दुर्योधन को बंदीरु मुक्ति करिबा निमंते अर्जुन को आदेश दैथिले। निज ज्येष्ठंकर आदेश पालन करी अर्जुन चित्रसेनଙ୍କ सह युद्ध करिथिले एवं दुर्योधन को बंदीरु मुक्त करिथिले। एथिरे दुर्योधन अर्जुन को ऊपर को प्रसन्न होई एक वर प्रदान करिथिले मात्र अर्जुन दुर्योधन को कहिथिले समय आसिले मु निश्चिंत मागी नेबी। भगवान श्रीकृष्ण समस्त कथा अर्जुन को स्मरण कराई कहिथिले पार्थ दुर्योधनकर एई वर ही तुम 5 भाईंकर प्राण को पितामह भीष्मकर शक्तिशाली बाण कबलରୁ रक्षा करि परिबो। तेणु एबे समय आसीछि सेई वर मागिबार। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को पितामह भीष्मकर शक्तिशाली बाण कबलରୁ बंचिया पे अनेक गोपनीय रहस्य बुझाई कहिथिले। समस्त उपाय जानिबा परे अर्जुन सेही रात्र समय रे दुर्योधनक पाखकु जाइथिले। निशा काल रे शिविर सम्मुखरे अर्जुन को देखि दुर्योधन अत्यंत आश्चर्य हो जाइथिले एवं अर्जुन को अति आदर सहकारे आलिंगन करी दुर्योधन निज कक्षरे बसाइथिले। एहापर दुर्योधन अर्जुन को निशा काल रे आगमनर कारण पचारंती। उत्तर रे अर्जुन कहंती भाताश्री आपण स्मरण करंतु वनवास समय रे चित्रसेन हस्तरु मु आपनको उद्धार करिथिली एवं आपण मते एक वर प्रदान करिथिले। आज सेही वर प्राप्ति निमंते मु आपनको चरण को आसीछि। एहा सुनी दुर्योधन आश्चर्य होई जांती एवं मने मने चिंता करंती एबे तमर समस्त प्रयास व्यर्थ होई जिवो। पितामह भीष्मकर प्रतिज्ञा विफल होई जिवो कारण बोधहुए अर्जुन आज वर द्वारा मोठारु राज्य मागी नेबो। मनरे अनेक कथा चिंता करी दुर्योधन अर्जुन को वर मागिबा पई कुहंती। वरदान स्वरूप अर्जुन दुर्योधन को तांको मुकुट मागंती। एहा सुनी दुर्योधन अत्यंत आश्चर्य होई जांती एवं कुहंती अर्जुन एहा किपरि वर मागुछ तुमे? मु भाबिथिली तुमे मते राज्य मागिबो मात्र तुमे मते मुकुट मागुछ। मोर केउ त्रुटि हेतु तुमे मते एते हीन वस्तु मागुछ। एहा पर अर्जुन कहंती भाताश्री मोर केवल आपणकर मुकुट ही वरदान स्वरूप दरकार।
ଏହାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜର ମୁକୁଟକୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ମୁକୁଟ ଧରି ତାଙ୍କ କକ୍ଷରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅର୍ଜୁନ ସେହି ରାତ୍ର କାଳରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମୁକୁଟକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ରାତ୍ର ସମୟରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅର୍ଜୁନକୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ମୁକୁଟ ଦେଖି ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କି ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହୋଇଥିବେ। ଏହାପରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାବି ତାଙ୍କ ଆଗମନର କାରଣ ପଚାରିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ନିଜକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନା କରି କହିଥିଲେ, ପିତାମହ, ମୁଁ ଆଉ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କାରଣ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମୋର ଭ୍ରାତା ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ନିଜ ହାତରେ ମୋ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ କ୍ରୋଧ ତ୍ୟାଗ କରି ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଠାରେ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କଥାରେ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅର୍ଜୁନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ କହନ୍ତି, ପିତାମହ, ଯୁଦ୍ଧ ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ 5ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ସେ 5ଟି ବାଣ ଏବେ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ନିଃସନ୍ଦେହ ସେ 5ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଣକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାବି ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ସେ 5ଟି ବାଣ ଧରି ନିଜ କକ୍ଷକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ପରଦିନ ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଭିଥିଲା ଏବଂ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଣି ପିତାମହ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି, ପିତାମହ, ରଣଭୂମିରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସେନା ଦଣ୍ଡାୟମାନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଉତ୍ତରରେ ଭୀଷ୍ମ କୁହନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ରାତ୍ର ସମୟରେ ତୁମେ ନିଜେ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତରେ ତୁମ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହୋଇଗଲା? ଏହାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୁହନ୍ତି, ପିତାମହ, ନିଶା କାଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କକ୍ଷକୁ କାହିଁକି ଆସିବି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ରୋକିବି? ekଥା ଶୁଣି ଭୀଷ୍ମ କହିଥିଲେ, ନିଃସନ୍ଦେହ ମୁଁ ତୁମର ମୁଖକୁ ତ ସଠିକ ରୂପେ ଦେଖିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ମୁକୁଟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଛି। ତୁମେ ହିଁ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲ ଏବଂ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ 5ଟି ବାଣ ନେଇ ଚାଲିଗଲ। ଏହାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଭୀଷ୍ମକୁ କହିଥିଲେ, ପିତାମହ, ସେ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ଅର୍ଜୁନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। କାରଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ମୁଁ ଏକ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି ଏବଂ ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଜୁନ ରାତ୍ର ସମୟରେ ମୋ ଠାରୁ ମୋର ମୁକୁଟ ମାଗି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ମୁକୁଟକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 5ଟି ବାଣ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି ଭାବେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପାୟରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଣ କବଳରୁ ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀଟି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଯାହା ମୁକୁଟ ଭିକ୍ଷା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାଭାରତ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିଚିତମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ନୂତନ ମ୍ୟାଥୋଲୋଜିକାଲ ଏବଂ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।